Today we will start with a new topic after the completion of the topic of structure of the cell membrane. Now let's come to the new topic, the function of the cell membrane. So write down the heading, functions of the cell membrane. Point after point you can write the different functions of the cell membrane. Now start with the first one. Um, Compartmentalization. Compartmentalization. Is the ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੇਟਾ ਇਹਨੂੰ is the ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਿਖੋ compartmentalization is the major function of cellular membranes. Compartmentalization of the major function of the cell membrane. कंपार्टमेंटलाइजेशन तो की समझते हो कंपार्टमेंट्स बना देना मतलब कमरे बना देना ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਉਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੈਲ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਆਰਗੇਨੇਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਈ ਮੀਨਸ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਕਮਰੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਆਰਗੇਨੇਲੀ ਦੇ ird-gird ਵੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇਟ ਹੈਲਪ ਇਨ ਦਾ it help ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਲਿਖੋ they separate the full stop ਲਗਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਟਾ they separate the cells from their external environment full stop. Next point, it helps the organelles to maintain their identity specific internal environment and functional individuality. Functional individuality. Specific internal environment. यही लिखे ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट बायोमेम्ब्रेन्स बाउंड द बायोमेम्ब्रेन्स या प्लाज्मा मेम्ब्रेन ਇਹਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿਤੇ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ ਸੋ ਬਾयोमेम्ब्रेन्स बाउंड द semi fluid contents of the cell. Semi fluid contents of the cell. Next point, it protects the cell from the injury. It protects the cells from the injury. चोट लगन तो भी सेल दी हेल्प करता है प्रोटेक्ट करता है उन्हें ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, दिस मैम्ब्रेन गल बार अगे भी रिपीट हो चुकी है कि ਇਹਦਾ फंक्शन सब तो बड़ा इंपॉर्टेंट की है कि इन्हें मटीरियल्स ਨੂੰ ਅਲਾउ करना है ਕਿਹੜਾ मटीरियल अंदर जाएगा ਕਿਹੜਾ मटीरियल बाहर जाएगा
ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਵੱਡੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲ ਜਾਏਗੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੋ ਦ ਮੈਮਬ੍ਰੇਨਸ ਅਲਾਉ ਦ ਫਲੋ ਆਫ ਮਟੀਰੀਅਲਸ allows the flow of materials and information between different organelles of the same cell as well as between one cell and another as well as between the one cell and the another next point, the biomembranes provide organic connections between adjacent cells adjacents मैथ्स च वर्ड होंगे ना एडजेसेंट एंगल्स पढ़े हुए थे है ना एडजेसेंट एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एडजेसेंट सेल्स लिख लिया डन नेक्स्ट पॉइंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स help the adjacent cells ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ adjacent cells ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ so helps the adjacent cells to form various type of junctions ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋੜ ਠੀਕ ਹੈ to form various types of junctions for keeping the cells together लिख लिया plasma membrane as well as other membranes of the organelles plasma membrane as well as the other membranes of organelles have selective permeability that is they allow only selected substances to pass inwardly inward ਹੁੰਦਾ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ inwardly full stop the membranes are impermeable so selective लिखिया उत्ते impermeable the membranes are impermeable to others
Biomembranes do not allow the outward passage of substances, already permitted entry, जिन्हों ਨੂੰ अंदर एक बारी कर लिया वो बाहर फिर नहीं जाएगा, वो रोक दिंदा ਉਹਨੂੰ। Do not allow the outward passage of substances already permitted entry. Biomembranes also control the cell metabolism. Substances attached to the cell membrane, next point. Substances attached to the cell membrane determine the antigen specificity. ਕਿਹੜਾ एंटीजन ਉਹਦੇ ਨਾਲ लगना है, किस तरह के एंटीजन ने ਉਹਦੇ ਤੇ अटैक करना है, ਇਹ प्लाज्मा मैम्ब्रेन ਤੇ डिपेंड करता है। Substances attached to the membrane determine the antigen specificity, full stop. Determine the antigen specificity, antigen, gen specificity. Plasma membrane possesses specific substances at its surface which functions as recognition centers and points of attachment, full stop. Cell membrane has receptors. Cell membranes has receptors for certain hormones. Full stop. Next point. Membranes have carrier proteins. For active transport. Membranes have carrier proteins for active transport. Next point. Cell membrane contain enzymes. For performing certain reactions on their surfaces. Cell membrane contains enzymes for performing certain reactions on their surfaces. Next point. Certain cell membranes
possesses, POSSESS, electron transport system, electron transport system. Next point, these membranes enfolds the, इनफोल्ड मतलब अंदर वाल ਨੂੰ फोल्ड हो जाना, ठीक है, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਕੁੱਪਾ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਮੈਂਬਰੇਨ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇੱਕਦਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਪਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਅੰਦਰੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਫੂਡ ਅੰਦਰ ਚਲ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਮੀਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮੈਂਬਰੇਨ ਇਨਫੋਲਡਸ ਆਰ ਯੂਜ਼ਡ ਫॉर bulk intake of materials। bulk means भारी मात्रा च, ठीक है, intake मतलब खा जाना या अंदर ले लेना। so intake of endocytosis, membranes infolds are used for bulk intake of materials by endocytosis, endocytosis। एंडोसाइटोसिस लिख लिया। There is a microvilli, MICRO, microvilli, VILLI, villi, on the surface of membrane, on the surface of membrane becomes specialized for absorption of, becomes specialized for the absorption of various substances, various substances। Next point, very important, secretory comma excretory, secretory excretory secretory comma excretory and waste products are thrown out, and waste products are thrown out by plasma membrane, secretory and excretory and waste products are thrown out by the plasma membrane through, last word is exocytosis, exocytosis। इस प्रोसैस ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, एक्सोसाइटोसिस। पहला जो अंदर लेके जाने वाला सीगा ऊपर लिखा है एंडोसाइटोसिस, ठीक है। सो कोई चीज़ अंदर लेके जानी है, बल्क दे विच लेके जानी है, कोई फूड खाना है, सो एंडोसाइटोसिस। हुण उस बचे हुए फूड तो बाद जो गंदमंद है वो बाहर कढ़ना चाहते हैं तो एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। सो याद रखने ने टर्म्स। नेक्स्ट लिखो, in the nerve cells, in the case of nerve cells, इस तरह लिखो, in the case of nerve cells, cell membranes take part in, cell membranes takes part in transmission of impulses। पल्स रेट जी अगे पीछे चलती है वो भी हेल्प करते हैं। सो ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्सिस। हाउ मेनी पॉइंट्स you have written? 20, okay। Plasma membrane of the cell help in the
Plasma membrane of the cell helps in the movement of some cells, full stop. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, माइलिन, MYELIN, माइलिन शीथ एक कवरिंग होंगी है उत्ते ऑफ न्यूरोन्स, न्यूरोन सैल्स उत्ते कवरिंग होंगी है. माइलिन शीथ ऑफ न्यूरोन्स इज फॉर्म्ड बाय, माइलिन शीथ of neurons is formed by rolling of plasma membrane, rolling of plasma membrane, ROLLING, rolling of plasma membrane. By this point we have done with our functions of the plasma membrane. These are 23rd 23 points totally we have done. So that's enough for today class. From tomorrow we will start with the next topic, membrane transport.